For today's video guys, ito lutuin natin sayote. Hayroan natin ng konting manok. Tara, luto tayo guys. Ng konting mantika. Yan yung manok. Pan muna natin. Pan muna natin guys. Haluin muna natin guys. Igisa na natin ang ating bawang. Ating sibuyas. Ating gulay. Baw. Natin ng paminta guys. Chicken cubes. Pan muna natin guys ng mga 10 minutes or 5. Tingnan na natin guys. Hindi pa kumulo. Yan. Okay na guys, tara.